हेलो हाय फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमती अच्छे आप सब भल थे चलतु आज जावा बालेश्वर होता दुर्गा मेढ़ भसाणी देखापी केमी चली सब बालेश्वर आज मेढ़ भसाणी मुझे शुणा पाइली आज तो बहुत भिड़ अच्छी मार्केट पूरा जाम अच्छी गाड़ी तो नहीं जाई होनी तथा चलते चेष्टा करवा केमी चली भसाणी चल फकीरमोहन फांडी चौक जावाई एत जाम रास्ता मैंने आपने विश्वास करेंगे जाई होनी जहाँफल कि पूरा कंपटीशन भी चलती लोक भी बहुत अच्छा से जावाक भी बहुत कष्ट तेणु एत जाम आईथर एमती हो मैंने एत भिड़ अच्छे कही हेनी तथा चलन देखा साउंड तो पूरा जोर से शुभुच्छी कंपटीशन भी चली समस्त कहते फांडी चौकटार बहुत जोर से कंपटीशन चलती दुई मेढ़ भी प्रबल जोर से साउंड मैंने कही हेनी एत जोर से कंपटीशन दुई मेढ़ ए साइड गोटे मेढ़ से साइड गोटे मेढ़ बहुत जोर से साउंड
କମ୍ପିଟିସନ୍ଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି। ଆଉ ନାଚ ତ କହିଲେ ନ ସରେ। ଦେଖି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେମିତି ପୁରା କମ୍ପିଟିସନ୍ ଦୁଇଟା ଏପଟରେ ଗୋଟେ ସେପଟରେ ଗୋଟେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଠାକୁର ଭସାଣି ପାଇଁ ମା ଦେବୀଙ୍କ ଦୟାରୁ ବର୍ଷା ବି କିଛି ନାହିଁ, ପାଗ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଯାହା ବୁଲାବୁଲି କରି ଭସାଣିର ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ।
ଯେମିତି ଦେଖିଥିଲେ ଫାଣ୍ଡି ଛକ ଉପରେ 2 ମେଢ଼ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ୍, ସେମିତି ସେଠୁ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲାକୁ ଫକୀରମୋହନଗୁଲେରେ ବି ସେମିତି 2 ମେଢ଼ ଉପରେ କମ୍ପିଟିସନ୍, ମାନେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଅଧଘଣ୍ଟେ 45 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ପୁରା କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ। ବାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏବେ ରହିଲି। ଆଉ କେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼ ଭସାଣି ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି।